ተቋመ ማህቶት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። ክቡራን ህዝበ እግዚአብሔር ህዝበ ክርስቲያን ኣነ መምህር ሚካኤል ፍትወየ ንሎሚ ሒዘልኩም መጽየ ዘለኹ ታሪኽ ቅዱሳን ዝነግር ካብ መጽሓፈ ስንክሳር ብቋንቋ ትግርኛ ሒዘልኩም መጽየ ዘለኹ። እዚ ኸዓ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ጸሎትን በረኸትን ክንረክብ ኣብ ህይወትና ኣብ ጉዕዞና ሓለዋን ረድኤትን ክንረክብ ኣብ ስራሕና ድማ ኣሳልጦን ዓወትን ክንረክብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ንበረኸት ክኾነና ታሪኽ ቅዱሳን ንትምህርቲ ክኾነና ተንብብያ። ስለዚ በረኸት ጻድቃን ናይ ዝዕለት እዚ ንኽትቅበሉ ኩልኹም ነዚ መጽሓፈ ስንክሳር ዝገልጽ ታሪኽ ቅዱሳን ኣቦታትና ሳብስክራይብ ጌርኩም መዓልታዊ ክትከታተሉ ሓደራ ብል። بسم آبن ولدن منفس قدوسن حدا أملاخ علت كلت يكاتيت أبز علت زياء أوصى هاجر اسكندرية تركب ناي دبر زجاج أب منيت أبا لنجينوس أعرفه إذا قدوس زي كابسب هاجر الكلياء أبو أو منكوسه ممهروت عدق منكوس كوينو سب كاب زهبو خبري زهدم مفكر كريستوس نبره أبز جزيزي اتناي قدامهم أب منيت أبوهم سلز عرفه نشماغلا أرجعو ممهرو أبا لوكيانوس أبا منيت كشومو دليو أبا لوكيانوس جنا نردو أبا لنجينوس حزوه كابتق الكليا وزيوم ناب هاجر سوريا بصحوم أب حنت بيت كريستيان تقمتو نعو مسجنا يخون قويتانا كريستوس جنا أب بريخ استدكونت هاجر كتحبأ سلزي تخيل قويتا دما بيدوم بوزح تأمراتن منكراتن سلز جبرة صدقهم كحبة أيدلين بزعبا وداسي كنتو ناداسب بمفرح أبا لنجينوس مس ممهرو بمسمع كاو تفليو ناب هاجر جبسي كيدو ناب دبر زجاج أتوا بحجوز تقبلهم كسع عرفت أب منيت دبر مساعتهم تقمته تقارلون تقبار صدقون ريوم قبل عد دبر زجاج أب منيت شموه دحر قرب معلت ممهرو أبا لوكيانوس ناب مسيو بحدو خينهم سلال مراخب صريحهم بإيدة أبوهم الناس مجبو بحدا بحنساب بزح معلت تقمتهم قويتا بإيدهم بزح تأمراتن منكراتن يجبر نبرة دحر يقنا أبا لوكيانوس أعرفه أب زمانو نخحد نجوس مرقيان محبر كلكيدون زعكبه نسو بعلو نخرستوس كلت بحريات كمزلو تجبر رخصت دبداب بهايمانوت هيبو ناب كل هاجرات الأوخان سدده كاباتهم كابتهم سلست الأوخان نجوس أب دبر زجاج بسيحهم مرقيان نجوس بززا مصحف زياس تصحف كتأمنو عزيزو قالو يلوم نتدبداب بين أب بالنجينوس هاو مو ቅዱስ አባ ለንጊኖስ አነ በዘይ ምኽሪ ቅዱሳን አቦታት ሓደ እኮ ከገብር ዝኽእል የብለይን ንሱ ንዑ ክንላዘብ ምሳይ ኢሉ ነቶም ልኡኻን ነቲ ንጉስ ኣብ ሬሳታ ኣብቲ ሬሳታት ቅዱሳን ዘለዎ በዓታ ኣእተዎም። ኦ ቅዱሳን አቦታተይ ብስጋ እኳ እንተሞትኩም ኣነ ብመንፈስ ሕያዋን ከም ዝኾንኩም እየ ዝኣምን እየ። እንሆ ኣብኡ ርኩስ ሃይማኖት ተጻሕፎ ንክርስቶስ ክልተ ባህሪ ከም ዘለዎ ዝገብሮ እዚ መልእኽቲ እዚ أمسيوم لا الله أنا بقالو أمينة أو خصحف تحبرون را ويس كجرفو كجبرو زلنا أنت زينا جوركم من جنا هياو إجزاء بيهري فلت عصمتهم كابزبوت هذه كوسو إيه بولهم شو كلهم سبات الناس معوك نعتها هيمانات أبوتات حوارياتن أبوتات سلسميتن عصر شومنتن قناعات هيمانات قديفكا نابزر خص من الاختزاء أي تسعب كوينون كاب أسكريننا لا زبلك قال كابتا أسكرينهم وصه እቶም ልኡኻን እቲ ንጉስ ነዚ ዘረባ ዝምስ ሰሚዖም ፍርሓትን ረዓድን ሓዞም ኣዝዮም ከዓ ተደነቁ። ናብቲ ንጉስ ኣይተመልሱን እንታይ ደኣ ርእሶም ላጽዮም ልብሲ ምንኩስና ለበሱ። ብተጋድሎ ተጸሚዶም ድማ ክሳዕ ግዜ ዕረፍቶም ኣብቲ ገዳም ተቐመጡ። ቅዱስ ለንጊኖስ ድማ ተጋድልኡ ብምፍጻም ንእግዚአብሔር ሓጊሱ ብጽቡቕ ሽምግልና ብሰላም ኣዕረፈ። ኣኽሊል ህይወት ድማ ተቐበለ።
برختون ጸጋ ረድኤቱን ምሕረት ኣምላኹን ንዘለዓለም ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ምስ ኩሎም ነፍሳት ሙታንን ዘለዓለም ይኹን። ሰላም እብል መዓልተ ወለያልየ ትሩፋቲከ አቡየ ለንጊኖስ አነክር ዘተውህበከ እበየ ሀበየ ሃሎከ ሶበ ቆባአከ ርእየ ሰይጣን ተሃፊሮ እፎኑም ጎየ። ኣብዛ ዓለት እዚኣ ድማ ወገን ናይ ትጉሃን መላእኽቲ ዝኾነ ካብ ኩሎም ቅዱሳን ገዳማውያን ዝዓበየ ሓለቓ ኣቦ ኣባ ጳውሊ ኣዕረፈ። እዚ ቅዱስ እዚ ካብ ሃገር እስክንድርያ ኮይኑ ጴጥሮስ ዝስሙ ሓዉ ኣለዎ። ወርቅን ብሩርን ክቡር ክዳውንትን ብዝሒ ገንዘቡን ክቆፀር ዘይከኣል ሃብታም ኣቦ ድማ ነበሮም። ድሕሪ ኣቦኦም ምዕራፉ መዓልቲ ሓዘኖም ምስ ወድኡ ርስቲ ኣቦኦም ክካፈሉ ጀሚሮም። ሓዊ ጴጥሮስ ንዕኡ ዝዓበየ ክፍሊት ወሲዱ ንሓዊ ጳውሊ ዝነኣሰ ሃቦ። ብዛዕባ እዚ ብልቡ ሓዚኑ ንምንታይ ካብ ርስቲ ኣቦይ ማዕረ ጌርካ ዘይትመቕለኒ ንበሎ እሞ ንስኻ መንእሰይ ስለ ዝኾንካ ከይተጥፍኦ ክሳዕ ተዓቢ ኣነ ክሕዘልካ እየ ኢለ እየ ኢሉ መለሰሉ። ብዛዕባ እዚ ንሓድሕዶም ተባኢሶም ፍትሒ ክገብረሎም ናብ ዳኛ ኸዱ። ንሳቶም እናኸዱ ከለዉ ብዙሓን እናበኸዩ ደድሕሪኡ ዝስዕቡ ክቐርብዎም ብዓራት ተሰኪሞም እናወሰድዎ ሓደ ምዉት ረኸቡ። ሽዑ ቅዱስ ጳውሊ ነቲ ምዉት ንሓደ ካብቶም ዝስዕብዎ ዝነበሩ ፀዊዑ እዚ ሎሚ ዝሞተ መን እዩ ኢሉ ሓተቶም እሞ ኦ ወደይ ኣስተውዕል እዚ ዝሞተ ብወርቅን ብብሩርን ዝሕጎስ ከም ኣቦኻ ኣዝዩ ሃብታም እዩ ነይሩ። እንሆ ድማ ንኩሉ ሃብቱ ሓዲግዎ ጥርሑ ናብ ዘይምለሰሉ ይኸይድ ኣሎ ኢሉ መለሰሉ። ሕጂ ድማ ኦ ወደይ መዓስ ከም እትመውት ስለ ዘይትፈለጥ ብዛዕባ ድሕነት ነብስና ብዛዕባ ድሕነት ነብስና ክንጋደል ይግባአና እዩ። ኮይኑ ከዓ ገንዘብ ዘለዎ ዝገድፎ ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ሃገር ቅዱሳን ክብርን ሃብትን ስለ ዝቕበል ንሱ ብፁእ ሰብ እዩ በሎ። ጳውሊ ነዚ ቃል እዚ ምስ ሰምዐ ድሕሪ ቁሩብ መዓልቲ ገዲፈዮ ጥርሐይ ንዝኸይድ ገንዘብ ሓላፊ ዓለም ንምንታይ እዩ ኢሉ ብልቡ ጊዒሩ በኸየ። ድሕሪኡ ናብ ሓዊ ተመሊሱ ኣነ ካብ ሕጂ ብዛዕባ ገንዘብ ምንም ምሳኻ ስለ ዘይዛረብ ንዓ ናብ ቤትና ንመለስ በሎ። እዚ ኢሉ ከዓ ካብ ሓዊ ሃዲሙ ናብ ሓደ መቃብር ኣተወ። ናብ መንገዱ ክመርሖ ናብ እግዚኣብሔር እናጸለየን እናለመነን ከዓ ኣብኡ 3 ዕለት ገበረ። ሓዊ ጴጥሮስ ግና ኣብ ኩሉ ዓድታት ዘይሩ ደልዩ ምሳኣኖ ብዛዕባኡ ብዙሕ ሓዘነ። ቅዱስ ጳውሊ ግና 3 መዓልትን 3 ለይትን ኣብ መቃብር ክገብር ከሎ መዓልታ መለኮታዊ ሓይሊ ተጽልሎን ትሕልዎን ስለ ዝነበረት ብልዕን መስተን ኣይዘከረን። ፍርሓትን ድንጋፅን ከዓ ኣይመጾን። ኣብ 4ይ መዓልቲ ጎይታ ናኡ መልኣኹ ሰደደ። ካብኡ መንጢሉ ብሸነኽ ምብራቕ ናብ ዘሎ ውሽጢ በረኻ ወሰዶ። ኣብቲ በረኻ ፈልፋሊ ማይ ኣብ ዘለዎ ኣቐመጦ። እቲ መልኣኽ ድማ ሰላምታ ሂብዎ ናብ ሰማይ ዓረገ። ቅዱስ ጳውሊ ጉድጓድ ኣራዊት ረኺቡ ኣብኡ ኣተወ። ክዳኑ ድማ ካብኡ ቆፅሊ ሆሳእና ስሌን ገበረ። ኦ ጎይታይ ወዲ ህያው እግዚኣብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ካብዚ ምሕረት ዘይብሉ ኢድ ጸላኢ ክትሕልወንን ከተድሕነንን ምሕረትካ ናባይ ትምጻእ። ኦ ንጉስ ኩሉ ዓለም ብምሕረትካ ተጋድሎይ ክሳዕ ዝፍጽም ኣጽናዓኒ። ከመይ ሓይልን ክብርን ምስጋናን ዘለዓለም ናትካ ኢሉ ድማ ጸለየ። ኣብታ በዓቲ እቲኣ 80 ዓመት ተቐሚጡ ዝኾነ ሰብ ካብ ሰብ ፈጺሙ ኣይረኣየን። ክዳኑ ቆፅሊ ሆሳእና ስሌን ነበረ። ጎይታ ድማ ናብኡ ኩሉ ግዜ ኣጋምሸት ምስኡ መግቡ ንብፁዕ ኣባ ጳውሊ ናብ ፍርቂ እንጀራ ዝሓዘ ኳኽ ይልእኽ ነበረ። እግዚኣብሔር ቅዱስንኡን ጽድቁን ክገልጽ ምስ ደለየ መልኣኹ ናብቲ ዓብይ ኣቦ ኣባ እንጦንዮስ ሰደደ። ንሱ ቅድሚኡ ኣብ በረኻ ዝቕመጽ ከም ዘሎ ይሓስብ ስለ ዝነበረ እቲ መልኣኽ ንኣባ እንጦንዮስ ካባኻ ርሑቕ 2 መዓልቲ ዝኣክል ዘኽይድ ናብ ውሽጢ በረኻ ኸይድ። ሰብ ዓለም ክንዲ ሓንቲ ፀጉሪ ርእሱ ክኾኑ ዘይግብኦም ሰብ ኣሎ። እዚ ጻድቕ እዚ ብጸሎቱ ዓለም ተዓቂቡ ይነብር ኣሎ። ምድሪ ፍሬኣ ትህብ ኣላ። ምእንትኡ ድማ ናብ ምድሪ ጠሊ ይወርድ። ኣብ ልዕሊ ጻድቃንን ሓጣንን ከዓ ፀሓይ ይወፅእ በሎ። ሽዑ ኣባ እንጦኒ ተላዒሉ መንገዱ ከም ዘቕንዓሉ ናብ ጎይታ ኣሚኑ ናብ ውሽጢ በረኻ ኣተወ። ኣሰር ሰብ ምስ ኣሰር ብዙሓት ኣራዊት ረኺቡ ድማ ናብቲ እቲ በዓቲ ቅዱስ ኣባ ጳውሊ ክሳዕ ዝበጽሕ ኣሰሩ ሒዙ ኸደ። ሽዑ ንቅዱስ ጳውሊ ዳዊት ክደግም ከሎ ሰምዖ። ኣባ አንጦኒዮስ እምነ ኣልዒሉ ማዕጾ በዓቱ ከሐኩሐ እሞ ኣባ ጳውሊ ክሕኩሕ ምስ ሰምዐ ስራሕ ሰይጣን ከም ዝኾነ ሓሲቡ ዓብይ እምኒ ኣምፂኡ ኣብ ድሕሪ ማዕጾ በዓቱ ኣቐመጦ። ኣባ አንጦኒዮስ ደልየ ኣይተዋህበንን ለሚነ ኣይረኸብኩን ክሕኩሐ ኣይተራሕወለይን ኢሉ ጨርሐ። ሽዑ ኣርሒኡ ኣእተዎ። ንሓድሕዶም ብመንፈሳዊ ሰላምታ ሰላም ተባሃሃሉ። ብሓደ ጸልዮም ድማ ኮፍ በሉ። ኣባ አንጦኒዮስ ኦ ኣቦይ ስምካ መን እዩ በሎ።
እትሽማግለ አባ ጳውሊ ስመይ ዘይትፈልጦ ንምንታይ ክሳዕ እዚ ቦታ እዚ መጽኢኻ ኢሉ መለሰሉ ኣብታ ዓለት እቲኣ እግዚአብሔር ንኣባ አንጦኒዮስ ልቡ ከፊትሉ ገዳማዊ ጳውሊ ክርኢ ስለዝተገባኣኒ ኣነ ብፁእ እየ በለ ብክብሪ እግዚአብሔር እናተዛረቡ ድማ ንጉሆ ኣጋምሸት ኮይኑ ኳኽ መጺኡ ምልእቲ ሕብስቲ ደርበየሉ ኣባ ጳውሊ ንኣባ አንጦኒዮስ ንስኻ ኣገልጋሊ እግዚአብሔር ምዃንካ ሕጂ ፈለጥኩ እንሆ ክሳዕ ሎሚ ኣብ ዝበረኻ 80 ዓመት ተቐሚጠ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ፍርቂ ሕብስቲ ይሰደለይ ነይሩ እንሆ ሎሚ ድማ ንዓኻ መግብኻ ሰደደልካ በሎ ድሕሪዚ ተላዒሎም ኮኸብ ድራር ክሳዕ ዝርአ ብሓደ ጸለዩ ኮፍ ኢሎም ተመገቡ ድሕሪኡ ተላዒሎም ደው ኢሎም ጸለዩ ክሳዕ ዝወግሕ ከዓ ንእግዚአብሔር ኣመስገንዎ ወጋሕታ ብርሃን ከም ዝወፀ ምስ ረኣዩ ንሓድሕዶም ሰላምታ ተዋሃሃቡ እሞ ኣባ አንጦኒዮስ ኦ ኣቦይ ኣብዚ ኩሉ ዕድሜኻስ ምስጢር ቅዱስ ቁርባን ካበይ ትቕበል በሎ ቅዱስ ጳውሊ ድማ እግዚአብሔር መልኣኹ ሰዲዱ ብዕለት ቀዳምን ሰንበትን ኩሉ ግዜ ይቐብለኒ በሎ ድሕሪኡ ኣባ አንጦኒዮስ እዚ ኣስኬማ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ክበዝሕ እዩ ወይስ ኣይኮነን ከተረዳእኒ ምደለኹ በሎ ኣባ ጳውሊ ፍሽኽ ኢሉ ከም ብሓድሽ ገዓረ ዋይ በለ ኣባ አንጦኒዮስ ኦ ኣቦይ ፍሽኽ ምስ በልካ ተሓጒሰ ፍሽኽ በልኩ ምስ ገዓርካ ከኣኻ ሓዘንኩ እንታይ ኢኻ ርኢኻ ኢሉ ሓተቶ ኣባ ጳውሊ ኦ ወደይ መጀመርያ ከም ፀሓይ ዝሕብሮም ረጋቢት ክመፁ ረኣኹ ነቲ ዘረኣየኒ እንታወት እዮም እዚኦም እንተበልክዎ እዚኣቶም መምህራን ሕያወት መነኮሳት እዮም በለኒ ካልኣይ ከዓ ከም ሓዊ ዝሕብሮም መፁ እዚኣቶም ድማ ደቆም ካብ ድልየት ስጋ ዝረሓቑ እዮም ሳልሳይ ከዓ ከም ወርሒ ዝሕብሮም መፁ እዚኣቶም ድማ ቅድስና ዘለዎም መምህራን ኮይኖም ተግባር ጽድቂ ዘይብሎም እዮም ራብዓይ ግዜ ከዓ ሓመድ ዝሕብሮም መፁ እዚኣቶም ድማ ሓንቲ ተግባር ጽድቂ ዘይብሎም እዮም ሓምሻይ ግዜ ከዓ ቀጠልያ ዝሕብሮም መፁ እሞ እዚኣቶም ድማ ንስጋዊ ረብሓ ነብሶም ዝሸጡ ዓለም ዝወሓጦም እዮም በለኒ ቅዱስ ጳውሎስ ንኣባ አንጦኒዮስ ኦ ወደይ እዞም ገዳማውያን ኣድባራትን እዚኣቶም ንሳቶም ውሉድካ ዝኾኑ በታ መሕደሪ ጻዓዱ ረጋቢት ክኾኑ እዮም እግዚአብሔር ካብ ኩሉ ቦታታት ኣብኣቶም ሕሩያቱ ክእክብ እዩ እዚ ስም እዚ ንሱ ሕሩይ ዝተባሃለ ሓሊፉ ከዓ ስሞም መነኮሳት ክበሃል እዩ ብዙሕ ግዜ ክሕጎሱ እዮም ቅድሚ ምቁጣዑ መዓቱ ድማ እግዚአብሔር ከግዕዞም እዩ ብድሕሪኡ ከዓ ንመምህራኖም ዘይሰምዑ ዘይእዘዙ ምእንቲ ድሕነት ነብሶም ብለይቲ ተንሲኦም ንጸሎት ዘይተግሁ ክለዓሉ እዮም ሽዑ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ገዳማትን ኣድባራትን ተቆጢዑ ክሓቲ ኣህዛብን ኣእምሮ ሕግን ዘይብሎም ኣላዓኢሉ ንገዳማትን ኣድባራትን ክዕንውን ንብዙሕ ዘመናት ድማ ከባድመንን እዮም ኮይኑ ግና መዘከርታ ቅዱሳን ዝሓልፍ ዝጠፍእ ኣይኮነን እግዚአብሔር ከዓ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሰባት የቕሬቱ ምሕረቱ ስለ ዝሕድር ከም ብሓድሽ ናብ ገዳማትን ኣድባራትን ከይዶም ብኡ ክቕመጡ እዮም ሰይጣን ናብ ገዳማት ከይዱ ኣብ ማእኸሎም ተጻብኦ ስለ ዘምጽእ ብትዕግስትኩም ነፍስኩም ከተድሕነዋ ኢኹም ዝብል ንሱ ጽሑፍ ስለ ዘሎ ኣብ ፍቅሪ እግዚአብሔር ጨኪኖም ጸኒዖም ስለ ዘይተዓገሱ ኣስኬሞኦም ገዲፎም ናብ ዓለም ከኣትዉ እዮም ኣባ አንጦኒዮስ ንኣባ ጳውሊ ብኣኣ ገጽካ ክርኢ ዘብቅዓኒ ዕለት ዝተባረኸት እያ እዚ ዓብይ ጸጋ ንምርካብ ድልው ዝገብረኒ ድማ ስም እግዚአብሔር ይኽበር መስገን በሎም ብፁዕ ኣባ ጳውሊ ንኣባ አንጦኒዮስ ተላዒልካ ሕጂ ብቕልጡፍ ናብ ቦታኻ ከይድካ ብኣኣ ስጋይ ክትገንስ ቆስጠንጢኖስ ሊቀ ጳጳሳት ኣባ ኣትናቴዎስ ዝሃቦ ኣባ ኣትናቴዎስ ድማ ንዓኻ ዝኸደነካ ክዳን ኣምጽእ በሎ ኣባ አንጦኒዮስ ግና ብዘረብኡ ብዛዕባ እቲ ሊቀ ጳጳሳትን ተደነቐ ብኩሉ ዝተነበየሉ ትንቢታት ድማ ኣመነ ካልኣይ ደጊሙ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ደቂ ሰብ ስሩዕ ዝኾነ ነብሰይ እትወጻሉ ስለ ዝቐረበ ቀልጢፍካ ኺድ ደው ኣይትበል በሎ ኣባ አንጦኒዮስ ነዚ ሰሚዑ ደንገጸ በኸየውን ካብኡ ወፂኡ ከዓ 2 መዓልትን 2 ሌሊትን ከይዱ ኣብቲ ቦታ በጽሐ ነታ ክዳን ሒዙ እውን ተመልሰ ኣብ መንገዲ ከሎ ንኣባ ቡላን ንማህበረ መላእክትን ምስጋና እግዚአብሔር ይኹን ኢሎም እናኣመስግኑ ኣብ ኣየር ረኣዮም ካልኣይ ድማ ብፁዕ ኣባ ጳውሊ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ብእግዚአብሔር ስለ ዝተመረጽካ ሰላምታ ንዓኻ ይኹን ጽልመታዊ ዓለም ገዲፍካ ናብ ብርሃናዊ ሃገር ስለ ዝወሰዱኻ ንስኻ ካብ መንግስተ ሰማያት ክትሕጎስ ኢኻ መላእክቲ እውን ምስኻ ክሕጎሱ እዮም ጸልማት ካባኻ ሓዲካ ናብ ብሔረ ብርሃን ክወስዱኻ እዮም ሓዘን እውን ካባኻ ሓዲካ ንስኻ ጳውሎስ ገዳማዊ ብወለዶኻ ብፁዓዊ ስለ ዝኾንካ ናብ ዘለኣለማዊ ሓጎስ ክወስዱኻ እዮም
ይብሉ ነበሩ። እዚ ምስጋናታት እዚ እናኣመስገኑ ተሰወሩ። ብፁዕ አባ አንጦኒ ድማ እዚኣቶም ናብ ሰማያት እናዓረግዋ ነብሱ ነቦይ አባ ጳውሊ እያ በለ። ድሕሪዚ አባ አንጦኒዎስ ናብቲ በዓቲ ምስ ኣተወ ንኣባ ጳውሊ ብብርኩ ሰጊዱ ረኸቦ። ገጹ ንኣእዳውን ብምስሊ ትእምርተ መስቀል ተዘርጊሑ ነበረ እሞ ከም ህይወቱ ዘሎ ኣልዒሉ ክዳን ከደኖ። ኣቦይ ኣብ ዝኣተኻዮ ቦታ ኣብኡ ዘክረኒ እናበለ ከዓ በኸየሉ። ድሕሪኡ ተላዒሉ በታ ክዳን እቲኣ ስጉኡ ገነዞ። መፅሓፍ ሒዙ ድማ ናብ ቤተ ክርስቲያን ስርዓት ጸሎት ኣብፂሑ 4 ወንጌል ኣንበበሉ። ናይ ቆፅሊ ስልየን ክዳኑ ድማ ወሰደ። መኹዓቲ ስለ ዘይነበሮ ከዓ እንታይ ክገብር ከም ዝገብር እናሓሰበ ከሎ ክልተ ኣናብስ ናብኡ መፂኦም ናብ ስጋ ኣባ ጳውሊ ሰጊዶም ሰዓምዎ። አባ አንጦኒዎስ ነቶም ኣናብስ ምስ ረኣዮም ሰንቢዱ ፈርሐ። ንሳቶም ግና ከም ዝሓትዎ ኣራእሶም ናብ አባ አንጦንስ ኣድነኑ። ቅድም ከም ዝፈልጥ ከዓ እግሩ ለሓሱ። ኣበይ ክንኩዕት ከም ዝብልዎ ድማ ኣመልከትሉ። አባ አንጦኒዎስ ምልክቶኦም ፈሊጡ መጠን ቁመት ስጉኡ ለኪዑ ወሰነሎም። ሓደ ብርእሲ ሓደ ብእግሪ 2 ሜትሮ ዝኣክል ዕምቆት ኩዓቱ። አባ አንጦኒዎስ ድማ ይኣኽለኩም ኢሉ ኣመልከተሎም። እቶም ኣናብስ ከዓ ካብ መቃብር ወፂኦም ንኣባ አንጦንስ ባርኸና መርቐና ከም ዝብልዎ ሰገድሉ። ምስ መረቆም ካብኡ ኸዱ። አባ አንጦኒዎስ ከዓ ስጋ ቅዱስ ጳውሊ ገዳማዊ ቀበረ። ድሕሪዚ አባ አንጦኒዎስ ገንዘብ ኣቡኡ ከም ዝወርስ ውሉድ ናይ ቆርበት ዓፅፉን ካቡኡን መንፀፉ ናይ ስልየን ክዳኑን ወሰደ። ኣብ ልዕሊ መቃብሩ ምልክት ገይሩ ድማ ናብ ሃገረ እስክንድርያ ኸደ። ናብ ኣባ አትናቴዎስ ሊቀ ጳጳሳት በፂሑ ከዓ ኩሉ ካብ ቅዱስ አባ ጳውሊ ዝኾነ ነገሮም። እቲ ሊቀ ጳጳሳት ዜንኡ ሰሚዑ ዓብይ ሓጎስ ተሓጎሰ። ክዳን ብፁዕ ጳውሊ ተቐቢሉ ድማ ምስኡ ኣቐመጦ። ንኽቡር በዓል ጥምቀትን በዓል ትንሳኤን ብዓብይ በዓል ዕርገትን ከዓ ይኽደኖ ነበረ። እቲ ሊቀ ጳጳሳት ካህናትን ዲያቆናትን ሓያላን ሰባትን ምስ ኣባ አንጦኒዎስ ሰደደ። ምስኣቶም ከዓ ስጋ ኣባ ጳውሊ ዝጾሩ ሰደገላታት ወሰዱ። ኣብ በረኻ ብዙሕ መዓልታት ዘይሮም ደልዮም ግና ካብኣቶም ስለ ዝተሰወረ ንመቃብር ብፁዕ ጳውሊ ኣይረኸብዎን። ቅዱስ ኣባ ጳውሊ ንቅዱስ አትናቴዎስ ተገሊጹ ክሳዕ ምጽኣት ጎይታ ዝኸውን ሰብ ክርኤኒ እግዚኣብሔር ስለ ዘይፈቀደ ካብቶም ሰባት ስቂሎም ከይደኽሙ ሊእካ ሰዲድካ መለሶም በሎም። እቲ ሊቀ ጳጳሳት ድማ ልኡኻን ሰዲዱ ነቶም ሰባት መለሶም። ሓደ መዓልቲ እግዚኣብሔር ክብሪ ክዳን ቅዱስ ጳውሊ ክገልጽ ደልዩ ናብ ሃገር እስክንድርያ ሓደ መንእሰይ ጎበዝ ሞይቱ ነበረ። ክዳን ቆፅሊ ስልየን ናይ ቅዱስ ኣባ ጳውሊ ኣብ ልዕሊኡ ምስ ኣቐመጥዎ እቲ ምዉት ተንስአ። ኦ ህዝበ ክርስቲያን፣ ኦ ኣቦኹም ኣነ ኣቦኹም አትናቴዎስ እመኑኒ በዚ ምስክር እየ በሎም። ኤስድሮስ ኤጲስቆጶስ ድማ ነዚ ነገር እዚ ኣነ ብዓይነይ ስለ ዝረኣኹ በዚ ነገር እዚ ኣነ ምስክር እየ። እዚ ተኣምር እዚ ብኢደይ ዝፀሓፍኩ ኣነ ኤስድሮስ ኤጲስቆጶስ እየ። ብምስክር ካልኣይን ሳልሳይን ድማ ቀዋሚ እዩ እሙን እዩ በለ። ዜና እዛ ተኣምር እዚኣ ኣብ ኩለን ግብፂ ተሰምዐ እሞ ኩሉ ሰብ ኣብ ልዕሊ ቅዱሳኑ መንክራት ዝገብር ንእግዚኣብሔር ኣመስገኑ። ጸሎቱን በረኸቱን ምሕረት ኣምላኹን ናይ ኣባ ጳውሊ ንዘለኣለም ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ምስ ኩሎም ነፍሳት ሙታንን ይኹን። ሰላም ለጳውሊ ውሳጤ ቀዳም ዘተጸምደ እንዘ ኢይሬኢ እምሰብ መነሂ ኣሃደ ጻመ ብዙሃ ወተጋደለ ፈድፋደ ድህረ ሞተሂ ከመ በህይወቱ ለመደ ለእግዚኣብሔር ኣምላኩ በብረኩ ሰገደ። ኣብዚ ዓለት እዚኣ ድማ ቶማስ ሃዋርያ ተኣምራት ኣርኣየ። ጎይታና ናብ ዝኣዘዞ መምህር ምስ ከደ ናብታ ዓዲ ከኣቱ 2 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎ ካብ መንገዲ ቁርብ እንተተኣልየ ኣዝዩ ምልኩዕ ዝኾነ ጎበዝ መንእሰይ ዝሞተ ረኣዮ እሞ ሃዋርያ ቶማስ ጎይታይ ነዚ ክፉእ እዚ ንኽርኢ ምእንቲ ዝዶ ናብዛ ኣምፂኻኒ እንተኾነ ፈቃድካ ይኹን በለ። ነዚ ኢሉ ድማ ምእንቲ እቲ ምዉት ጸለየ እሞ ብጭርኡ ምድሪ እናዘበጠ ዓው ብዝበለ ድምፂ ሃዋርያ ክርስቶስ ምሳይ እንታይ ኣለካ ተግባረይ ክትጋደል ዶ መፂኻ እናበለ ተግባረይ ከተጋልጽ ዶ መፂኻ እናበለ እቲ ተመን ኣብ ጎኒ እምኒ ወፀ። ሃዋርያ ቶማስ ድማ እወ ተግባርካ ደኣ ንገር በሎ። እቲ ከይሲ ርእየ ዝፈተኽዋ ጽብቕቲ ሰበይቲ ኣብቲ መንፅር ማዕዶ እቲ ቦታ ኣላ። ድሕሪኡ እዚ መንእሰይ ጎበዝ ብዕለት ሰንበት ክስዕማ ምስኣ ተራክቦ ክፍጽም ረኸብክዎ። ንስኻ ተሳታፊ ናይ ክርስቶስ ምዃንካ ስለ ዝፈልጥ እቲ ኩሉ ክፉእ ዝገብሮ ኣብ ቅድሜኻ ክዛረቦ ግቡእ ኣይኮነን። ብዛዕባ እዚ ድማ ቀቲለዮ በሎ። እቲ ኣብቲ ተመን
زحدر سيطان نتوماس حواريا أبل على دقي سب زجبره كله خفوق نجاره دحرز توماس حواريا كابت سب أي حنزو خوسب نتتمن بسم قويت عيسى كريستوس أو جزوا شعو حنزو مسوسدة تنافعو نقيعو موتا اتجوبز دما تنسيو زليلو نقر اتم حواريا حوقفوها حواريا توماس أبتبوتان وزحان أحزاب أئمنهم بيت كريستيان دما هنسألهم دحرزي مستي كموت زتنسو من إسي نابت هاجر أتوهم أبتبوتا مستوم أحزاب إن تزاربه جلجل أدق مسيو أبكد ما حواريا دو بلمو عفو خفيتو أجلجال كريستوس الأخ لعل قويتها كل حبو تفلت مسودك زي أبيتها أجلجال زخونكا نعا قبل علي توتحكا ناب زخدكا ناب زسددكا تملس كسعنا ما أخل هاجر تأتو أعرف ولو حواريا توماس إذا سمعوا أزيو أدنقه نجزي أبيهر دما أمسكونهم أتجلجل كنز أكل مسيرات استزارب كاس كابينة وجن إخاء يلو حتتهم أنا نبلا أم زجلجلة كاولدو يعني أبز ولدو زدما قويتخان ممركان قبل أبوي توتحب ولهم أنا دما حجي كاب دخان من قد على فكاس لازم أخو قبل علي تسعان بولمو حوالي جنا موتح أبين تجلجل بزح سلزلمنو جنا قبل علي توتحو بزحان هزبي الناس عبون أب حدا قربا بسحب قبل علي وريدو خا كيدمو أبزخد كايو تحليخا نبر بولهم شعو وديقو موتا نزز رأيو دنجيسهم نحوالي توماس أحويو بلومو بحيلة أملاخي كتنسوه مخال كونيرا جنا زي حشو بولهم مدرخ عيتهم كقبرو دما عززهم دحرزي دحان كونيلو كابعاتهم كدا برختون محرات أملاخون نحوالي توماس مش كلاتنا حزب كريستيان مش كلهم نفسات موتان زل عالم يكون سلام لتوماس زار آية جزوم حاب هورا يسبك لإجزيابيهر تأزازوم اسكلمويت أبصه أنت أسكرو وأسأزوزو بس ما إيسوس أوجزو أملاء لبأسي موت كما ينسى همزو بتنبيتهم ولا نبيات بسبكتهم ولا حواريات بدموم ولا سماعيت بقدلهم ولا صادقان እግዚአብሔር أملاخنا يمحرنا سمعنا يو نيابوتاتنا قدلي تاريخ قدوسان እግዚአብሔር أملاخنا حلاوينان ردائنان نبرخت يقبرلنا እግዚአብሔር أملاخنا محرتون برختون صدقون إلى آخلنا ناي قدوسان برخت أي فلينا እግዚአብሔር أملاخنا سلام ليتي خمز حدرنا سلام معلتي يوعلنا استبارخ معلتي أوعلو خا استبارخ ليتي يقبرلنا نزحاممو وجناتنا እግዚአብሔር محرت إلى آخلنا نزعرف وجناتنا خا እግዚአብሔር عرفت نفسي عدللنا بمجشة خبانا تفليهم زلوا دما እግዚአብሔር بيد ملاقو حليو بسلام يملسلنا نخلنا خا محرتون صدقون إلى آخلنا أف سماي تنبر أبونا إلنا بحدا نصلي أف سمايات تنبر أبونا سمكا يقدس منقص خاتم صاف فقعد كخمت أف سماي كوم دما أمدري يخوننا عيلة جيرانا لومي هابنا نحن نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا حدقلنا كاب كفو عدحنا النمبر أفتنا يتتونا منقصنا حيلن كبرن نزل عالمنا تكايمو آمين وجزءنا مريم بناي قدوس جبريل ملاختا سلام ابلك الله بحساب كدنجلخي بسغاخون دنجلخي أدك እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊ ሰላም ለካ አልኹ ንስኺ ካባንስተስ ተባረክ ይኺ ፈረኸርስኹን ብሩኽዩ ኦም ለተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ኦ ፍሰቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ከሐድገልና ናብ ፍቅር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሕረት ለምንልና ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ካህናት ሓለቃ ሓዳጋ ኃጢአት ዋህብ ጸጋ ነቦታትና ሐዋርያት ስልጣነ ክህነት ዝሃብካ ብንእስነትና ፈሊጥና ብድፍረት ካብ ንእስነትና ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብሰስ ዝገበርና ኃጢአት ይደገልና بحساب بقالنا بجبرنا زجبرنا حتيات يدجلنا كاب حتيات فتوحات نصوحات يقولنا المنجس سماد اللوان يقولنا جيو مهارنا كريستوس نبل عصرت وكل تجزيه جيو مهارنا كريستوس 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 بزحالفي محرنا بزمصي حلونا بأف منفس قدس فتحات نصحات يقولنا كوم دما بنت جزءنا مريم مهرنا كريستوس نبل عصرت وكل تجزيه بنت جزءنا مريم مهرنا كريستوس 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 እግዚአብሔር አምላኽና ናይ ዝዕለት እዚ سنكسار ناي قدوسان أبوتاتنا بسلام تفصيمولو أنقاقيحو زجمرنا أجميرو زفصمنا እግዚአብሔር أملاخنا كبرن مسغانا نوع يخونو ناي እግዚአብሔር ناي ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ناي እግዚአብሔር ፍቅሪ ناي መንፈስ ቅዱስ ሓድነት ምስ ኩላትና ይኹን